इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो अपनी आदत के मुताबिक एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। अरे क्या हुआ, क्या कुर्सी में कील ऊपर आए हैं? इमरान ने बेसाख्ता लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो बेसाख्ता हंस पड़ा। ये कुर्सी बनी ही कीलों से है, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। वाह, दानिश मंजिल में बैठ कर अब वाकई तुम दानिश्वर बनते जा रहे हो। इसका मतलब है कि नाम का वाकई असर होता है। शेक्सपियर ने हाम हाँ कह दिया था कि नाम का कोई असर नहीं होता, कि अगर गुलाब का नाम गुलाब ना होता तो क्या उसकी खुशबू खत्म हो जाती। वैसे अगर दानिश मंजिल का नाम हमाकत मंजिल होता, तब इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। तब इस कुर्सी पर मेरी बजाय आप बैठे होते, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया तो इमरान अपनी आदत के बरखिलाफ बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, अब वाकई तुम्हें दानिश्वर तस्लीम करना पड़ेगा। कागजात का क्या हुआ, तैयार हो गए हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो मैंने सुलेमान को भिजवा दिए थे, आप फ्लैट पर नहीं गए? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कास्का के किसी रहायशी को तलाश करके उससे तफसीली बात हो जाए, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सका, इसीलिए अब किताबी बातों पर ही इंहिसार करना पड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया। ग्रे और उसके साथियों की लाशों का क्या हुआ? ब्लैक जीरो ने कहा। क्या होना था, मैंने उनके कागजात में दिए हुए एड्रेसों पर राब्ता किया था, लेकिन वो एड्रेस जाली थे, इसीलिए ग्रेटलैंड के सफारतखाने से राब्ता करके उनकी लाशें सफारतखाने के हवाले कर दी गई। उन्होंने उन्हें ग्रेटलैंड भिजवा दिया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तब तो क्रॉस विंग्स को उनकी मौत का इल्म हो गया होगा और हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई रद्द अमल हो, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मुझे एक बार फिर स्कॉट से बात करनी होगी। यकीनन हमारे इकदाम की वजह से हमारे खिलाफ कोई रद्द अमल हुआ होगा, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्कॉट बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्कॉट की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MS सीरियस याक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, आपका कोई राब्ता नंबर मेरे पास नहीं था, वरना मैं आपसे खुद राब्ता करता, क्योंकि एक अहम इत्तला आपको देनी थी। दूसरी तरफ से स्कॉट ने कहा तो इमरान के साथ साथ सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन सी इत्तला? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मुझे इत्तला मिली है कि मेरी सर्विस में एक आदमी ने क्रॉस विंग्स के हेडक्वार्टर को इत्तला दी है कि मैंने आपको क्रॉस विंग्स के सुपर चीफ लॉर्ड विलियम और कास्का लेबोरेटरी के बारे में मालूमात दी है। ये आदमी क्रॉस विंग्स की तरफ से बाकायदा मेरी तंजीम में शामिल किया गया था, चूँकि मैंने चेकिंग का बड़ा मौसर और खुफिया निज़ाम बनाया हुआ है, इसलिए फौरन मुझे इस बारे में इत्तला मिल गई और मैंने इस आदमी का खात्मा करा दिया। स्कॉट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? इमरान ने पूछा। नहीं इमरान साहब, क्रॉस विंग्स तो क्या कोई भी एजेंसी मेरे खिलाफ किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इंतजामात ही ऐसे किए हुए हैं। जाहिर है मैंने तो हर एजेंसी के खिलाफ मवाद फरोख्त करना होता है, स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मुझे तुम्हारी बात सुनकर यही फिक्र लाहक हुई थी, वरना जिस तरह दूसरों के बारे में हमें इत्तलात मिलती रहती है, इसी तरह दूसरों को भी हक है कि वो हमारे बारे में इत्तलात हासिल कर ले, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप वाकई बड़े हौसलामंद हैं इमरान साहब। बहरहाल आपने वाकई मेरे तसव्वुर से ज़्यादा मुआवजा बेच दिया था, इसीलिए मैं आपके कहे बगैर आपको एक इंतहाई अहम तरीन इत्तला दे रहा हूँ, स्कॉट ने कहा। अच्छा, इतनी अहम इत्तला कि तुम्हें इस कदर तवील तमहीद बांधनी पड़ी है, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से स्कॉट बेइख्तियार हंस पड़ा। अब दूसरों के जहन को भी पढ़ लेते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रॉस विंग्स के सुपर चीफ ने अपने एक्शन ग्रुप की हलाकत के बाद अब दोबारा सालोस से रजू किया है। सालोस का एक खुफिया एक्शन ग्रुप है जिसे सुपर एक्शन ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में पूरी दुनिया के टॉप यहूदी एजेंट जमा किए गए हैं। ये ग्रुप 8 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 4 लड़कियां हैं। इस ग्रुप का इंचार्ज डॉन है, जो कांडा का रहायशी है और कांडा की सरकारी एजेंसी से तवील अरसे तक मुंसलिक रहा है। उसकी नायब एक लड़की डोरा है। ये दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। डोरा बेहद ज़हीन और खतरनाक लड़की है। लड़कियों का ग्रुप राह रास्त उसके तहत है। कहा यही जाता है कि वो डॉन से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये ग्रुप कास्का में आपके खिलाफ काम करेगा, स्कॉट ने तफसील बताते हुए कहा। क्या इस ग्रुप को मालूम है कि लेबोरेटरी कहाँ है? इमरान ने पूछा। मेरे ख्याल में नहीं, अलबत्ता कल डॉन की मुलाकात बराह रास्त लॉर्ड विलियम से हुई है, इसलिए हो सकता है कि लॉर्ड विलियम ने उसे इस बारे में बता दिया हो। अलबत्ता एक बात और इंतहाई अहम है कि डॉन ने लॉर्ड विलियम से फरमाइश करके एक जदीद मशीन हासिल की है, जिसे कलर ट्रेसिंग मशीन कहा जाता है, स्कॉट ने कहा। कलर ट्रेसिंग मशीन? क्या मतलब, क्या उसे किसी रंगसाज ने इजाद किया है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से स्कॉट बेइख्तियार हंस पड़ा। इसका साइंसी नाम तो कुछ और होगा, आमतौर पर उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। इस मशीन से ऐसी रेज निकलती हैं जो वसी रेंज में फैल जाती हैं। ये रेज इंसानी खाल के असल कलर को ट्रेस कर लेती हैं। मसलन एशियाई अफराद की खाल का असल रंग कुछ और होगा और यूरोपीय अफराद का कुछ और। इस मशीन को अगर एशियाई अफराद की खाल को चेक करने का टारगेट दे दिया जाए तो एशियाई आदमी चाहे किसी भी मेकअप में हो, फौरन ट्रेस कर लिया जाएगा, और ना सिर्फ ट्रेस कर लिया जाएगा बल्कि उसकी असल तस्वीर भी मशीन की स्क्रीन पर आ जाएगी। जहां वो मौजूद होगा वहां का एड्रेस भी आ जाएगा। ये इंतहाई महंगी रेस है, इसीलिए उन्हें हादसा मौके पर ही इस्तेमाल किया जाता है, स्कॉट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम जिस तरह मशीन की तफसील बता रहे हो, इससे तो लगता है कि ये मशीन तुमने खुद इजाद की है, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से स्कॉट एक बार फिर हंस पड़ा। आप वाकई मामलात की तह तक पहुंच जाते हैं, मुझे ये सब कुछ डोरा ने बताया है, स्कॉट ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। डोरा ने? किस डोरा ने? क्या वही जो डॉन की नायब है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, वो मैरीमेंट नशे की आदी है और महीने में एक बार खुफिया तौर पर मेरे पास आकर उसका फुल डोज इंजेक्शन लगवाती है। आपको तो मालूम है कि मैरीमेंट दुनिया का ताकतवर तरीन, सबसे महंगा और सबसे खतरनाक नशा है।
اس لیے اسے رکھنا بھی انتہائی بڑا جرم ہے، لیکن میں نے اس کے خصوصی انتظامات کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جو کچھ مجھے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے معلوم نہیں ہو سکتا وہ اس کی ایک انجیکشن سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کے لیے آدمی اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال ڈورا جب میرے پاس آئی تو اس نے بتایا کہ وہ اب کاسکا جا رہی ہے، وہاں سے نہ جانے کا واپسی ہو، اسی لیے میں نے اسے فل ڈوز انجیکشن لگوا دوں۔ کاسکا کا نام سن کر میں چونک پڑا اور پھر میں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے معلومات حاصل کی تو یہ سب معلومات ملی ہیں۔ اسکاٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا کاسکا میں تمہارے پاس ہمارے لیے کوئی ٹپ ہے؟ عمران نے کہا، ہے تو صحیح، لیکن آپ اس مشین کا کیا کریں گے؟ اسکاٹ نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو، اب جب کہ تم نے بتا دیا ہے تو اس کا توڑ کر لیا جائے گا، اگر تم نہ بتاتے تو یقیناً یہ مشین ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کاسکا میں کلب ہے، مشروم کلب، اس کے مالک اور جنرل مینیجر کا نام براؤنر ہے، میں اسے فون کر دوں گا، وہ آپ سے ہر طرح کا تعاون کرے گا، لیکن وہ معاوضہ اپنی مرضی کا لے گا، آپ اس پر بالکل اسی طرح اعتماد کر سکتے ہیں جس طرح مجھ پر کرتے ہیں۔ اسکاٹ نے کہا، براؤنر یہودی تو نہیں ہے؟ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، وہ یہودی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے، البتہ آپ اپنا مجھے نیا نام بتا دیں تاکہ میں اسے فون کر کے نام بتا دوں۔ عمران نے کہا، مائیکل۔ عمران نے کہا، آپ اسے مائیکل اسکاٹ نام بتائیں گے، اس طرح میرا حوالہ بھی ساتھ آنے سے وہ فوری سمجھ جائے گا۔ اسکاٹ نے کہا، ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، تمہارے اکاؤنٹ کی تفصیل میرے پاس موجود ہے، اسی لیے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، گڈ بائے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عجیب مشین ہے یہ کلر ٹریسنگ مشین، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ویسے بھی یہ کراس ونگز انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرتی ہے، دانش منزل کے اسپیشل نظام کو انہوں نے ایسی ہی مشین سے آف کر دیا تھا اور پھر کس طرح وہ سیدھے اسی ای جی فائل تک پہنچ گئے تھے۔ اسکاٹ نے بڑی اہم ترین باتیں بتائی ہیں، تم اسے $1,00,000 مزید بھجوا دو۔ عمران نے کہا، لیکن آپ اس کا توڑ کیا کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، بے فکر رہو، دور جدید میں ایسی کریمیں ایجاد ہو چکی ہیں جو کلر کو گورا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ عمران نے کہا، کیا اس سے اصل کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں تم سے ایک چھوٹے سے چیک کے لیے منتیں کرتا رہتا ہوں، اگر اس کام کو چھوڑ کر گوری کرنے والی کریمیں فروخت کرنا شروع کر دو تو پاکیزہ کی کروڑوں خواتین میری مستقل گاہک بن سکتی ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کاسکا کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی میں ڈان نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، یہاں نہ صرف کلر ٹریسنگ مشین نصب کی گئی تھی بلکہ ایسی مشین بھی نصب کی گئی تھی جو پورے کاسکا میں ہونے والی فون اور ٹرانسمیٹر کالوں کو چیک کرتی رہتی تھی۔ ڈان نے اس مشین میں کال چیک کرنے کے لیے 4 الفاظ فیڈ کیے تھے، علی عمران، پاکیزہ، سیکرٹ سروس اور لیبارٹری۔ کسی بھی کال میں جیسے ہی ان میں سے کوئی لفظ استعمال ہوتا وہ کال مشین نہ صرف علیحدہ کر دیتی بلکہ اسے خود بخود ٹیپ بھی کر لیتی تھی۔ اس مشین میں یہ سہولت موجود تھی کہ کال جہاں بھی کی جاتی اور جہاں بھی سنی جاتی دونوں جگہوں کی فوری مارکنگ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈان نے اپنے گروپ کے تمام افراد کاسکا کے اہم اڈوں، ہوٹلوں اور کلبوں میں پھیلا دیے تھے تاکہ کسی بھی مشکوک آدمی کو نہ صرف چیک کیا جا سکے بلکہ اس کی نگرانی بھی کی جا سکے۔ ڈان نے اس کوٹھی کے ایک کمرے میں اپنا آفس بھی بنایا ہوا تھا، اس کوٹھی کی نگرانی بھی جدید ترین آلات سے کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کوٹھی میں کسی اجنبی کو داخلے کو چیک کرنے اور آٹومیٹک انداز میں بے ہوش کرنے کے بھی سائنسی انتظامات موجود تھے۔ ڈان اور اس کے پورے گروپ کے پاس مستقل ایک چھوٹا سا آلہ رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ چیکنگ کے ماورا ہو جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی بغیر چیکنگ کے اندر داخل نہ ہو سکتا تھا، اسی لیے ڈان پوری طرح مطمئن تھا کہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو نہ صرف چیک کر لے گا بلکہ انہیں آسانی سے ہلاک بھی کر سکے گا۔ لارڈ ولیم سے اس کی بڑی طویل ملاقات ہوئی تھی اور لارڈ ولیم نے اس کی بے حد تعریف کی تھی کیونکہ اس نے سالوس کے چیف سے اس کی اور اس کے پورے گروپ کی فائل منگوا کر پڑھی تھی، اس لیے وہ نہ صرف مطمئن تھے بلکہ انہوں نے ڈان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہلاک کر دینے میں کامیاب ہو گیا تو اسے پوری دنیا کے یہودیوں کا ہیرو قرار دے دیا جائے گا اور اسے اس قدر انعامات دیے جائیں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کلر ٹریسنگ مشین بھی انہوں نے اسے دے دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی جدید ترین اسلحہ بھی اسے دے دیا تھا، البتہ انہوں نے اسے لیبارٹری کے بارے میں کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور ڈان نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کاسکا پہنچ کر وہ آسانی سے لیبارٹری کا سراغ لگا لے گا اور اس نے یہ کام ڈورا کے ذمہ لگا دیا تھا۔ ابھی تک کسی مشکوک آدمی یا گروپ کے بارے میں سے کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی اور نہ ہی دونوں مشینوں کے آپریٹرز کی طرف سے کوئی اطلاع آئی تھی۔ انہوں نے 10 افراد کو چیک کیا لیکن یہ پاکیزیائی نہیں تھے بلکہ ایشیا کے دیگر ممالک سے ان کا تعلق تھا اور وہ طویل عرصے سے اپنی اصل شکل و صورت میں یہاں کے مختلف کلبوں سے مختلف حیثیتوں سے اٹیچ تھے، اسی لیے ان 10 افراد کے بارے میں اس نے مشین کو ایڈجسٹ کر دیا تھا کہ وہ انہیں چیک نہ کرے اور اس کا خیال یہی تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ابھی تک کاسکا میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ویسے کاسکا میں داخلے کے 3 معروف راستے تھے، ایک زمینی راستہ تھا جو کانڈا کے معروف شہر سے کاسکا پہنچتا تھا، یہ ہائی وے تھا جو اونچے اور بنجر پہاڑوں کے درمیان میں بل کھاتا گزرتا تھا، اس کے علاوہ ایک بحری راستہ تھا کاسکا جو کہ بحیرہ الاسکا کے کنارے واقع تھا، اس لیے بحیرہ الاسکا سے لانچیں، فیریاں اور چھوٹے جہاز کانڈا اور ایکریمیا کی بندرگاہ سے کاسکا کی مشہور بندرگاہ پورٹ لینڈ تک پہنچتے تھے۔ تیسرا ہوائی راستہ تھا، کاسکا کا ایئرپورٹ خاصا بڑا تھا اور کانڈا اور ایکریمیا سے وہاں پروازیں آتی جاتی رہتی تھی۔ کاسکا میں چونکہ معدنیات نکالنے اور صاف کرنے کے بہت سے کارخانے تھے، اس لیے یہاں آنے والوں کی زیادہ تر تعداد کارخانے والوں کی تھی۔ گو سیاح بھی یہاں آتے تھے کیونکہ یہاں ایک معروف جھیل کاوش تھی جو بے حد خوبصورت تھی اور سیاح اس جھیل کو دیکھنے یہاں آتے تھے۔ جھیل کے کنارے خوبصورت ہٹس بنے ہوئے تھے جہاں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی اور زیادہ تر سیاح انہی ہٹس میں ہی رہتے تھے۔
उन्हें ग्रीन हिल्स कहा जाता था और डॉन ने इन तीनों रास्तों पर ही पकड़िंग का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। यहाँ इसके ग्रुप के अफराद मेकअप चेक करने वाले मखसूस कैमरों के साथ चेकिंग करते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी तरफ से इत्तला ना मिलने का मतलब यही था कि ये लोग अभी तक यहाँ पहुंचे ही नहीं। कलर ट्रेसिंग मशीन में जो रेज इस्तेमाल होती थी वो इस कदर महंगी और नायाब थी कि 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही इस मशीन को चलाया जाता था, बाकी वक्त वो बंद रहती थी। अलबत्ता फ़ोन और ट्रांसमीटर कॉल्स चेक करने वाली मशीन मुसलसल काम कर रही थी। डॉन बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और डोरा अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कामयाब हुई हो, डॉन ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, मुकम्मल कामयाबी, डोरा ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तफसील बताओ, यह हम कामयाबी है, डॉन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लेबॉर्ट्री में शराब की सप्लाई हर हफ्ते जाती है। एक क्लब से जब मैं शराब की पेटियां लेबॉर्ट्री में ले जाई जाती हैं, मैंने इस ड्राइवर का खोज लगा लिया है जो ये सप्लाई लेकर जाता है, और फिर $10,000 देकर मैंने उसे तफसील हासिल कर ली है। ये लेबॉर्ट्री झील कावेज के मगरबी किनारे से 2 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ के नीचे बनाई गई है, और ड्राइवर के बकौल वो शराब की पेटियां गार के अंदर रखकर वापस आ जाता है। इसका मतलब यही है कि यही गार इस लेबॉर्ट्री का दहाना है। ड्राइवर से मालूमात हासिल करने के बाद मैं उसे साथ लेकर वहां गई और मैंने वहां का राउंड लगाया है। वैसे इस गार को भी देखा ही हूँ। वैसे मैंने अपने तौर पर सोचा है कि इस हफ्ते जब सप्लाई जाएगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी ताकि पूरी तरह कंफर्मेशन हो सके, डोरा ने तफसील बताते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्राइवर ने झूठ बोला है? डॉन ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं इस गार के अंदर जाकर चेक कर चुकी हूँ, गार में पेटियां रखने के निशानात मौजूद हैं, डोरा ने कहा। तो फिर कंफर्मेशन की क्या जरूरत है, और हमने तो इस लेबॉर्ट्री के अंदर भी नहीं जाना, सिर्फ उसकी हिफाजत करनी है, डॉन ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सामने रखे हुए फोन की घंटी बाज उठी तो डॉन ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, डॉन बोल रहा हूँ, डॉन ने कहा। सुपर चीफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सुपर चीफ की आवाज़ सुनाई दी। ये सर, हुक्म फरमाया, डॉन ने कदरे खुशामदाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है कास्का के बारे में? सुपर चीफ ने कहा। तो डॉन ने उसे तफसील से अपने तमाम इक़दामात के बारे में बता दिया। मैंने तुम्हारी फाइल में एक लड़की डोरा की तस्वीर देखी थी, क्या डोरा भी कास्का में है? सुपर चीफ ने पूछा। ये सर, वो मेरी नायब है, डॉन ने हैरत भरे लहजे में सामने बैठी हुई डोरा की तरफ देखते हुए कहा। इससे पूछो कि ये ग्रेट बेन नामी इलाके में क्यों घूमती रही है, जबकि वो इलाका मुकम्मल तौर पर बंजर और वीरान है, दूसरी तरफ से कहा गया। सर, वो लेबॉर्ट्री को चेक करने गई थी, उसने लेबॉर्ट्री को चेक कर लिया है, डॉन ने कहा। उसका लहजा इस बार हसास स्पॉट था। लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया है कि ये लेबॉर्ट्री खुफिया है, तो फिर तुमने उसे वहाँ क्यों भेजा, और उसने इस इलाके को कैसे मार किया है? सुपर चीफ ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सुपर चीफ, जिस लेबॉर्ट्री को आप इस कदर खुफिया बता रहे हैं, उसे इंतहाई आसानी से ट्रेस कर लिया गया है। वहाँ बाकायदा हर हफ्ते शराब की सप्लाई जाती है, और डोरा ने इस क्लब को ट्रेस कर लिया जहाँ से शराब की सप्लाई जाती है, और इस तरह वो लेबॉर्ट्री तक पहुँच गई, डॉन ने कहा। लेकिन क्यों लेबॉर्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की गई? सुपर चीफ का लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया। सुपर चीफ, हमारा मुकाबला दुनिया की शातिर तरीन सीक्रेट सर्विस से है। वो कास्का में सिर्फ सैर व तफरी करने नहीं आएंगे, उनका टारगेट लेबॉर्ट्री है, और उन्होंने लामहला सबसे पहले इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस करना है, तभी वो इसे तबाह कर सकेंगे। और उन्होंने बड़ी आसानी से लेबॉर्ट्री को ट्रेस करके उसे तबाह कर देना है, और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी था कि हमें इस लेबॉर्ट्री का मोहल्ले वकूब मालूम हो, ताकि हम आखिरी डिफेंस लाइन इस लेबॉर्ट्री के गिर्द बनाएं। आपने चूंकि इनकार कर दिया था और हम आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हमने अपने तौर पर सब कुछ किया, डॉन ने इस बार तेज लहजे में कहा। तो सामने बैठी हुई डोरा उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी, क्योंकि उसे भी मालूम था कि डॉन सुपर चीफ से बात कर रहा है, और सुपर चीफ की हैसियत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। इसीलिए उसे डॉन के इस अंदाज में बात करने पर ना सिर्फ हैरत हो रही थी, बल्कि वो दिल ही दिल में खौफजदा भी थी कि सुपर चीफ कहीं डॉन के खिलाफ कोई सख्त इकदाम ना कर दे। गुड डॉन, तुम्हारी साफ कोई से मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे जिसे हम लोग टॉप सीक्रेट बनाए हुए थे, ये टॉप सीक्रेट इतनी आसानी से ओपन हो जाएगा, ये मेरे तसव्वुर में भी नहीं था। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम या तुम्हारे सेक्शन का कोई मेंबर लेबॉर्ट्री को ओपन करने की कोशिश ना करे। वैसे भी लेबॉर्ट्री को अब 1 माह के लिए मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दिया गया है, क्योंकि जिस साइंसी उलझन की खातिर पाकिस्तान से हमें ईजे फाइल चाहिए थी, इस साइंसी उलझन का हाल लेबॉर्ट्री के साइंसदानों ने होते ही निकाल लिया है। इसीलिए अब वो दिन रात इस साले की तकमील में मसरूफ है। लेबॉर्ट्री के इंचार्ज चीफ साइंसदान डॉक्टर एडमंड के मुताबिक 1 माह के अंदर अंदर ये आलम मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा, इसलिए तुम्हें भी 1 माह तक यहाँ लाजमन रहना होगा। अगर 1 माह के अंदर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँच जाए तो तुमने उनका खात्मा कर देना है, और अगर ना आए फिर भी तुमने 1 माह तक हर सूरत में मुहतात रहना है, सुपर चीफ ने कहा। तो डोरा ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। ये सुपर चीफ ऐसा ही होगा, वो जैसे ही कास्का में दाखिल हुए ना सिर्फ चेक हो जाएंगे बल्कि हलाक भी कर दिए जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमें सालोस की इज्जत और साख का भी ख्याल रखना है, डॉन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डॉन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मैं तो खौफजदा हो गई थी कि कहीं सुपर चीफ तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। वो यकीनन इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं होगा, लेकिन शुक्र है उसने अपनी मुसरत का इजहार किया है, डोरा ने कहा। तो डॉन बेइख्तियार हंस पड़ा। अगर मैं सुपर चीफ से इस लहजे में बात ना करता तो हो सकता था कि वो तुम्हारी मौत के अहकामात दे देता, वो ऐसा ही आदमी है, डॉन ने कहा। तो डोरा ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम इसी तरह सिर्फ इंतजार ही करते रहेंगे? डोरा ने कहा। तो हम और क्या कर सकते हैं, अलबत्ता अब एक और काम करना होगा। तुम अपने ग्रुप को लेकर इस लेबॉर्ट्री के गिर्द इस अंदाज में घेरा डाल लो कि बज़ाहिर तुम्हारा ग्रुप स्याहों का हो, और देखने वाले ये समझे कि तुम एडवेंचर पसंद टूरिस्ट हो जो बंजर पहाड़ियों में हैमे लगाकर माहौल से लुत्फानंदोज हो रही हो।
लेकिन तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ख्याल रखना है और मुझसे मुसलसल राब्ता भी रखना है। डॉन ने कहा, ये ठीक रहेगा, हम टूरिस्ट के अंदाज में वहाँ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो तुम लोगों से बचकर हम तक पहुँच जाएंगे? डोरा ने कहा, हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना होगा। उनके बारे में मशहूर है कि ये बिजली किसी तेजी से काम करते हैं और इधर उधर चपटने की बजाय बराह रास्त अपने टारगेट पर हमला करते हैं, इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अभी तुम्हारे सामने सुपर चीफ ने बताया है कि अब मसला सिर्फ एक माह का है। डॉन ने कहा, ओके, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इंतजामात करके वहाँ चली जाती हूँ। डोरा ने कहा और उठकर मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। इमरान अपने साथियों समेत क्रीमिया के साहली शहर फोर्ट स्मिथ के एक होटल के कमरे में मौजूद था। वो पाकिस्तान से यहाँ पहुंचे थे और उन्हें यहाँ आए हुए अभी 1 घंटा हुआ था। इस 1 घंटे में उन सब ने अपने कमरों में जाकर गुस्ल किया, लिबास तब्दील किए और फिर वो सब इमरान के कमरे में आ गए थे। इमरान ने इन सब के लिए कॉफ़ी मंगवाई थी और इस वक्त वो सब कॉफ़ी पीने में मसरूफ थे। इमरान साहब का इसका खासा बड़ा इलाका है, वहाँ लेबॉर्ट्री को कैसे चेक किया जाएगा? सफदर ने कहा, अखबार में इश्तहार देंगे, रेडियो पर गुमशुदगी का ऐलान कराएंगे और बताने वाले के लिए बाहरी नाम का ऐलान करेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि परदेश में इस तरह बेदरेख रकम खर्च नहीं करनी चाहिए। आपके प्रोग्राम पर तो बड़ी भारी रकम खर्च होगी। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कम खर्च काम कर लेंगे, किसी से इस्तिहारा करा लेंगे या किसी से दायचा बनवा लेंगे। इमरान ने जवाब दिया, तुम संजीदगी से बात नहीं कर सकते? खामोश बैठी हुई जूलिया ने पहली बार बोलते हुए कहा। उसके लहजे में हल्का सा गुस्सा था। संजीदगी कहाँ है? यहाँ कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई सिंफ नाजुक नहीं है। इमरान ने चौंक कर और कदरे मतलाशी नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े, क्योंकि वो समझ गए थे कि इमरान ने संजीदगी को बतौर मोनस किसी खातून के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया था। मुझसे तो तुम बात नहीं करते, संजीदगी से कैसे बात करोगे? जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, संजीदगी अगर यहाँ होगी तो कम से कम इसका भाई तो साथ नहीं होगा। तुम्हारा भाई तो पहले ही होनहार नजरों से मुझे देख रहा है। इमरान ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा और साथ ही किनखियों से तनवीर की तरफ देखने लगा तो सवाए तनवीर के सब एक बार फिर हंस पड़े। मेरी तरफ से इजाज़त है, जो चाहे बातें करो, तनवीर ने हिलाफे मामूल बगैर किसी गुस्से के कहा तो जूलिया समेत सब बेइख्तियार चौंक पड़े। ये तुम कह रही हो तनवीर? सफदर ने हैरान होकर कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि ये सिर्फ बातें ही कर सकता है, करता कुछ नहीं है। इससे मेरी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। सेहत जिस्मानी या ज़हनी? इमरान ने कहा, दोनों। तनवीर भी शायद मूड में था। वाकई सेहत तो तब ही हो सकती है जब जहन मौजूद हो। इमरान भला कब आसानी से बाज आने वालों में से था। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर इतनी सी बात है तो प्लीज़ इस सिलसिले में खुलकर बात करें, ये इंतहाई अहम मिशन है। तनवीर के बोलने से पहले कैप्टन शकील ने कहा, इमरान साहब, कि आपके पास कास्का में कोई ऐसी टिप नहीं है जो लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात मुहैया कर सके? सदीकी ने कहा, टिप तो है, लेकिन मसला ये है कि सालोस इस बार हमारे खिलाफ इंतहाई जदीद तरीन आलात इस्तेमाल कर रही है और ऐसी सूरत में यहाँ से इस टिप को फ़ोन करने से मामला बिगड़ भी सकता है। इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब? खुलकर बताओ। जूलिया ने कहा तो इमरान ने स्कॉट से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। कलर ट्रेसिंग मशीन, ये तो वाकई जदीद आइडिया है। सदीकी ने कहा, हाँ, मैंने सरदावर से तफसीली बातचीत के बाद इसका बंदोबस्त कर लिया है और सवाए जूलिया के बाकी हम सब ने जो मेकअप किया है इसमें ऐसे केमिकल्स मौजूद है जिनकी वजह से ये मशीन असल खाल और इसमें कलर तक नहीं पहुंच सकती। इमरान ने कहा, इमरान साहब, हमने सिर्फ जिस्म के खुले हिस्सों पर मेकअप किया है, जबकि ये रेज तो सारे जिस्म को चेक कर सकती हैं। सदीकी ने कहा, नहीं, ये रेज सिर्फ इंसान के खुले हिस्सों को ही चेक कर सकती हैं और लिबास से ये रेज क्रॉस नहीं हो सकती। इमरान ने जवाब दिया, तो फिर अब हमारे यहाँ रुकने का क्या जवाब है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, जो लोग कलर ट्रेसिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग फ़ोन कॉल्स को भी चेक कर सकते हैं। इमरान ने कहा, लेकिन कास्का में बैक वक्त बेशुमार फ़ोन कॉल्स होती रहती होंगी, उन्हें कैसे चेक किया जा सकता है? सदीकी ने कहा, एक मिशन में हमारा ऐसी मशीन से पहले भी वास्ता पड़ चुका है। इसमें एशियाई ज़ुबान या चंद मखसूस अल्फाज फीड कर दिए जाते हैं और जब ये एशियाई ज़ुबान या मखसूस अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, मसलन असल नाम, तो इस कॉल को मशीन अलहदा ना सिर्फ टेप कर लेती है बल्कि उसकी मदद से कॉल करने वाली जगह और जहाँ कॉल रिसीव की जाती है वो जगह भी मार्क हो जाती है। इमरान ने कहा, ये तो आपका ख्याल है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा है भी सही तो हम इस मामले में मुहतात रहेंगे। सदीकी ने कहा, मसला ये है कि अब अगर मैंने स्कॉट की दी हुई टिप पर ब्राउनर से बात की और इसे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूम किया तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने लफ्ज़ लेबॉर्ट्री को इन मार्किंग अल्फाज में शामिल किया हुआ हो। इमरान ने कहा, तो फिर वहाँ चलकर उससे बिलमुशाफा मुलाकात में पूछ लेंगे। सफदर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम इधर उधर उलझने की बजाय बराह रास्त लेबॉर्ट्री पर हमला करें, इसलिए ज़रूरी है कि हमें पहले से मालूम हो कि लेबॉर्ट्री कहाँ है और उसके हिफाजती इंतजाम क्या हैं, ताकि हम वहाँ जाकर हालात के मुताबिक उस पर काम कर सके। इमरान ने कहा, फिर ऐसा है कि मैं कास्का चली जाती हूँ, तुम्हारी टिप से बात कर लूँगी और फिर वापस आकर तुम्हें तफसील बता दूंगी। जूलिया ने कहा, ओ नहीं, इस तरह बहुत वक्त ज़ाया होगा। इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो इस तरह उछल पड़े जैसे अचानक उसे कोई नया ख्याल आ गया हो। क्या हुआ? जूलिया ने उसे चौंकते देकर कहा, ओ मैं हाँ परेशान हो रहा था। मुझे यकीन है कि अगर वो लोग फ़ोन चेकिंग भी कर रहे होंगे तो सिर्फ मुकामी कॉलों की अगर कर रहे होंगे, उन्हें यहाँ क्रीमिया से की जाने वाली कॉलें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इमरान ने कहा और इसके साथ उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
کاسکا کا رابطہ نمبر دے دیں، عمران نے کریمین لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے تھینکس کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، اس بار بھی گونسوانی آواز تھی لیکن لہجہ اور انداز مختلف تھا۔ مشروم کلب کے جنرل مینیجر کا براہ راست نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے وقفے کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ البتہ اس نے پہلے کاسکا کے رابطہ نمبر بھی پریس کر دیے تھے۔ یس پراونر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مائیکل اسکاٹ بول رہا ہوں، عمران نے کریمین لہجے میں کہا۔ او آپ اسکاٹ نے آپ کے بارے میں مجھے ہر طرح کی گارنٹی دی ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ براؤنر نے نرم لہجے میں کہا۔ ایک تو ہمیں رہائش گاہ چاہیے جس میں ایک بڑی جیپ موجود ہو، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کاسکا میں جدید ترین اسلحہ بھی مل سکتا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا، کاسکا سے نہ ملے تو کانڈا یا کریمیا سے منگوایا جا سکتا ہے، مسئلہ تو صرف رقم خرچ کرنے کا ہے۔ رہائش گاہ کے بارے میں آپ کو فون پر ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہ فرمائش کریں گے۔ گراڈو ویل کالونی، کوٹھی نمبر 22، اس پر نمبرز والا لاک ہے، کوٹھی کے نمبر کو ڈبل کریں گے تو لاک کھل جائے گا۔ جیپ البتہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے گی، براؤنر نے جواب دیا۔ اسلحے کی فہرست نوٹ کر لیں اور اسے منگوا لیں، ہم آپ کی کوٹھی پر کل پہنچے تو یہ اسلحہ وہاں موجود ہو، پیمنٹ آپ بتا دیں، وہ بھی ہم آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر کیا پرابلم ہے، لکھوائیں، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اسے فون پر ہی اسلحے کے بارے میں تفصیل لکھوانی شروع کر دی۔ اس قدر خوفناک اسلحہ، کیا آپ نے یہاں کوئی بڑی واردات کرنا چاہتے ہیں؟ براؤنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا ٹارگٹ ایک اہم لیبارٹری ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ کے خلاف یہاں اس قدر اہم کام ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ایشیائی ایجنٹوں کی بات کر رہے تھے، براؤنر نے چونک کر کہا۔ کون؟ عمران نے پوچھا۔ سوری مائیکل اسکاٹ، فون پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، براؤنر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس لیبارٹری کے بارے میں علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس لیبارٹری میں شراب میں ہی سپلائی کرتا ہوں، براؤنر نے جواب دیا تو عمران سمیت سب احتیاط چونک پڑے۔ اس بارے میں کوئی تفصیل نہ بتاؤ، صرف لوکیشن بتا دو، تفصیل ہم تم سے مل کر خود ہی معلوم کر لیں گے، عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، میں پروفیشنل آدمی ہوں، آپ پہلے مجھے رقم بھیجیں پھر تفصیل سے بات ہو سکے گی، ورنہ نہیں، براؤنر نے جواب دیا۔ معاوضہ بتاؤ اور اپنے بینک اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں بھی تفصیل بتا دو، لیکن خیال رکھنا ہمارے پیچھے اسکاٹ ہے، عمران نے کہا۔ کوٹھی اور جیپ کے $1,00,000، اسلحے کے $20,00,000 اور لیبارٹری کے بارے میں معلومات $1,00,000، یہ کل $22,00,000 ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیل نوٹ کر لو، دوسری طرف سے بڑے کاروباری انداز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اوکے، ابھی پہنچ جاتی ہے رقم، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سخت کاروباری آدمی ہے یہ تو، صفدر نے کہا۔ ہونا بھی یہی چاہیے، کاروبار اس کا یہی ہے۔ بہرحال آپ کون جا کر یہ رقم کیسینیو سے جیت کر اسے فوری طور پر بھجوائے گا تاکہ اس سے جلد از جلد لیبارٹری کے بارے میں معلومات مل سکیں اور قافلہ آگے بڑھ سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے عمران صاحب، یہ آدمی بلف کر رہا ہے، اس قدر ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا، لیکن بعض اوقات اتفاقات انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ اس نے جو وجہ بتائی ہے وہ درست ہے، یہ لوگ بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے اور شراب اس کے کلب سے سپلائی ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں جا کر رقم بھجوا دیتا ہوں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، صفدر نے کہا۔ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلات نوٹ کر لو اور جتنی جلد یہ کام ہو سکے کر کے واپس آؤ، عمران نے کہا تو صفدر اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر صفدر نے جیب سے ایک ڈائری نکال کر اس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیل نوٹ کر لی اور پھر وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تم لوگ چاہو تو اپنے کمروں میں جا کر آرام کر لو، چاہے باہر جا کر سیر و تفریح کر لو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں چاہے جتنی بھی جلدی کرے کم از کم 2 گھنٹے تو انہیں لگ ہی جائیں گے، عمران نے جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتے ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے اٹھتے ہی تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد عمران نے دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈان کاسکا میں بنائے گئے آفس میں موجود تھا، سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس رکھا ہوا تھا اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لیتا اور پھر 1 یا 2 گھونٹ لے کر گلاس واپس میز پر رکھ دیتا۔ انہیں کاسکا آئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی مشکوک آدمی چیک نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کلر ٹریسنگ مشین نے کوئی کوشچن دیا تھا اور نہ ہی کال چیکنگ مشین سے کوئی اطلاع ملی تھی، اسی لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا نہ صرف ڈان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی بلکہ اب اسے بوریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک ماہ تو اس انداز میں گزارنا بے حد مشکل ہے، ڈان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور عین اسی لمحے میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈان بول رہا ہوں، ماسٹر بلانک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ماسٹر بلانک کی مخصوص بچکانہ آواز سنائی دی تو ڈان بے اختیار چونک پڑا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کال ماسٹر بلانک کی ہو سکتی ہے۔ او ماسٹر، آپ حکم فرمائیں، ڈان نے چونک کر کہا۔